this day. Thank you for the good health we have. Help us tabangin nga makasabot, makasulat sa itudlo ni Teacher Lilian. Makabuhat sad. Among gipangayo through Jesus Christ's name. Amen. Amen. Open ang eyes. I-close ang eyes. Close ang eyes. Open ang eyes. Okay. Kumusta ang classmate? Shake hands. Kumusta? Comment. Update. Ikan. Come. Ikan. Very good ka. Alexin. Sige, ready? Kumusta ka, classmate? Gracias a Dios. Maayo. Nag-write ka? Nag-write ka sa tigas? Very good. Very good. Yes, sige. Kumusta ka? Halina magsayaw. Itoro ang paasil. Tagakanan. Kaliwa toyo. Umikot ka. Humanap ng iba. Arang-arang natin. Awat na. Okay, otro. Kumusta ka? Yes. Abtik na ilang utok daw, anak, kanin. Siya na, arin na sa siya. Siya wala pa kay dugay. Lahi man ang dugay na kamatay. Hindi siya at pumot ng mata. Okay? Sit down. Sit down, please. Ano, okay? Ganda. Ingang ganin, teacher nga. Sit down, please. Ano din ang mata. Thank you, teacher. Okay? Stand up. Aktif kami. Sit down. Sleep. Wake up. What's the shape? No. This is diamond. Diamond. This is circle. Again. Color. Green. Say down na daya. And this is color. Blue. And the shape is square. Okay. Big. Sulahis. Very good. Color.
oval. Oval. Color? Red. Clap your hands. Clap, 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 clap. Ito hand. Shape? Oval. Bal.